वर्षायाम् अस्यां शुभतिथौ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಿ. ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿವಗೋತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಶುಭ ರಾಶಿ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಕ್ತ श्रीमद्गोदावर्याः सुदक्षिणे तीरे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे वर्तमानकालं व्यवहारिके प्रभवादषष्ठी संवत्सराणां श्री विश्वावसनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे कृष्णे पक्षे अद्य द्वादशे दश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु इन्दुवासरे पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां
ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाः शृण्वन्नोदधस्ते कृताननम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रजस्य मुखे कृष्णं कण्ठे रत्नस्तमाश्रितः मूलेदन्तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः ऋग्वेदे सामवेदोऽभ्यधर्मणः अङ्गे जनिताः सर्वे गणधर्मसमाश्रिताः तत्त्वगायत्रे सावित्रे शान्तिः पुष्टिकरे तथा आयान्ते भोगार्थं धर्मक्षयकारकाः सर्वे समग्राचरितस्तेऽर्थान् जगदानदाः गङ्गे जगते देव भोगान् सरस्वती धर्मणे सिन्धुकाले जले सन्निधिं कुरु व्यापकमण्डलाय नमः इति सम्बोध्य ॐ मण्डलाय तपपदशकलात्मने नमः ॐ मण्डलाय तपदद्वादशकलात्मने नमः प्रणवे नमो इति जलमापूर्य ॐ सोमण्डलाय तापपदषोडशकलात्मने सकलमद्रिया संरक्ष्य तास्मद्यान्ते नित्यां समुद्रां प्रदर्श्य ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पद्मकल्पाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खतीर्थं प्रचोदयात् निक्षिप्य उद्धरणं सम्प्रोक्ष्य देवसमाधर्यप्रोक्ष्य आत्मानं प्रोक्ष्य शङ्खमध्ये सन्तोयं भामितं केशवोपरि गणनमदृश्याणां प्रभाद्यं पुनः शङ्खे जलं पूरयित्वा देवसदक्षिणदिग्भागे यो वेदालोसरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रतलेन स्वयं महेश्वरः तस्याश्रितायान्ते परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मसजलसः यस्ये तस्योक्षरः परमस्वराट् ॐ तलाय नमः ॐ वितलाय नमः ॐ सुतलाय नमः ॐ तलातलाय नमः ॐ प्रसातलाय नमः भूर्लोकाय नमः ॐ भुवर्लोकाय नमः ॐ स्वर्लोकाय नमः ॐ महर्लोकाय नमः ॐ जलालोकाय नमः ॐ तपोलोकाय नमः ॐ सत्यलोकाय नमः ॐ चतुष्भुवनाधीश्वराय नमः चतुर्दशचक्रेश्वराय नमः इति विचिन्तयेत् अथमण्डलार्चनम् ॐ यक्षेभ्यो नमः ॐ रक्षेभ्यो नमः ॐ अप्सरेभ्यो नमः ॐ गन्धर्वेभ्यो नमः ॐ वेदान्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् श्रीमन्महागणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि श्रीदुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सदाशिवाय नमः आवाहयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमन्महाविष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित श्रीसूत्रनवत्रिमेका शिवशताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नमयमासनं समर्पयामि पादारङ्गयोः पाद्यं समर्पयामि हृदयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखारविन्दे समर्पयामि ॐ क्षीरे सोमाय नमः सोमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ दधे वायवे नमः वायुनावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ हृदे रवे नमः रविनावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ हृदे विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वां देवानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ शत्रयां सवित्रे नमः श्रीरामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहित पततनवदाभ्यो नमः वृद्धाद्भुजारपूजां समर्पयामि आदौ मलापकर्षणस्नानं करिष्ये निष्ठामयो भवस्तान ऊर्ध्वेदधातना अहेरणाय चक्षयाय जन्मथ आपोदनयधातनः मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि स्थापयिष्ये